اللہ اللہ ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ bien؟ ماشاء اللہ بارش میں ایک مرتبہ پھر اپنی محفل کے ساتھ حاضر ہیں. آج انشاءاللہ آپ کو بارش کا درود شریف بھی پڑھانا ہے. بہت زبردست درود شریف ہے. بہت زبردست درود شریف ہے. پرنسس زویا، ارے ہاں بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے پرنسس زویا؟ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کا لائیو کمنٹ تو میں نہیں دیکھ سکا تھا، بعد میں مچھت خوبے مچھی پہ جیا کی دے پی لو پیتال اوپے تانو محفل. ابھی کیسی طبیعت ہے؟ ابونی بلال لط مائکلا پلیز ٹاپ قاری صاحب. ہاں یار، وہ نعت کے لیے بہتر ہے، بولنے کے لیے یہ ٹھیک ہے. کوزے علی بھائی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ہاں یار، آج انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے یار، کوشش کر کے. چلیں تلاوت کلام مجید سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ، آپ بھی میرے ساتھ خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ.
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں یہ بشیر بھائی 2-3 دن سے میسج کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کی حالت بہت خراب ہے، دعا کرنا. تو تجو مفینی پاسا میں سازلا کہ انشاءاللہ دمہ زیجی دمہ لیا مغیس جزیا پالا کما نونو لائیو فینی انشاءاللہ نوسی نپو فیا دعا میں نو پہ فیا دعا میں کما نونو لائیو پو فینی دمہ جزیا موے سینک پالا جلدی مو پو فینی لی انشاءاللہ جزیا انشاءاللہ پل لو مدنی چینل شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ پہ فیا لائیو اسپیشل پو کو ہونا دعا اجتماعی دعا اسپیشل دعا لائیو انشاءاللہ عزوجل اسپیشل پو کورونا وائرس کی پوری دنیا میں جو اس وقت اور خاص طور پہ انڈیا میں تو بہت برا حال ہے اس وقت، بہت سی چاشوں پابوں دا لین. تو انڈیا کے لیے اسپیشل اور باقی پوری دنیا میں ہی پرابلم تو ہے ہی نا، تو سب جگہ کے لیے جنرلی انشاءاللہ عز و جل کل امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو دعا فرمائیں گے. تو تس فالوورز سے کی پہ ایکوت موا زدفیال اتونسوں کی دمہ انشاءاللہ کمانو لائیو پو فینی اے لالا موسی آبیچے آلے مدنی چینل مدنی مذاکرہ بے دمہ مدنی مذاکرہ پاپو کماؤ سے کم دا بیچید لیپو کماؤ سے انچی پہ تا آپ کے ساتھ دعا لا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ سب بھی اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے انڈیا کے مسلمانوں پر، انڈیا کے لوگوں پر، سب پر رحم کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ کرم کرے اور کرونا وائرس کی آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا
نامقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا بھائی آج ماشاءاللہ نصرت لکھن کی برتھ ڈے ہے اور یہ زینہ کی بہن ہے ان کی والدہ نے مجھے کال کر کے بھی اسپیشل بولا تھا بھائی نظام بدو اور بھائی نظام بدو کی یہ بیٹی ہیں اور ان کی والدہ نے مجھے کال کر کے بولا تھا کہ نصرت کی جو ہے وہ آج سالگرہ ہے نصرت لکھن تو اس کے لیے خصوصی جو ہے وہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ تو بالکل انشاءاللہ یہ پیش کرتے ہیں شایان رضا این ہبا ان کے لیے بھی تو آئیے اس میں بھی شامل ہو جائیں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ اسی بہر پہ
اسی وزن پہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے، وہ اسی طرز پہ اور اسی بحر پہ ہے. میرا دل چاہ رہا ہے آج میں اس کو پیش کروں اسی میں. یہی بحر ہے اور یہی طرز ہے، یہی انداز ہے، وزن بھی کم و بیش سیم ہی ہے تو، لیکن اس کے شعر بڑے پیارے ہیں. آپ یہ شعر، یہ کلام سنیں. آپ فرماتے ہیں اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا. مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا، مانگ ارے مانگ. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. یہ میرے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود. ارے ان لوگوں کی باتوں میں نہ مانگ ارے مانگ. ان لوگوں کی باتوں میں نہ اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ.
دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ اور کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیراج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیراج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیراج اب آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا مانگ ارے مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال بولو آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال ہو بیاں کیسی فضیلت آمنہ کے لال کی ہو بیاں کیسی فضیلت آمنہ کے لال کی جس
کی مدحت میں اتارا سارا ہی قرآن ہے آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال بولو آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گیرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو سب کہی آمین آمین ہمارے مولانا صاحب کی فرمائش تھی کہ وہ کلام بہت پہلے میں پڑھا کرتا تھا بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا یہ بھوجپوری ہے بھوجو تو اس میں بھوجو بھی ہے اردو بھی ہے مکس ہے بلکہ میں نے تو اس میں کریول بھی ڈال دی ہے تو آئیے مل کے اس کو پیش کرتے ہیں یہ بھی بڑا پیارا کلام ہے شاعر کہتا ہے بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا بیٹھا ہوں میں آس لگائے بیٹھا ہوں میں آس لگائے بیٹھا ہوں میں آس لگائے تو موری کس دن ہوگی حاضری میرا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا وکھا سانو سخی دوارا مدینے والے پیا وکھا سانو سخی دوارا مدینے والے پیا وکھا سانو سخی دوارا سخی دوارا تیرا سخی دوارا تیرا سخی دوارا تیرا سخی دوارا ساڈا ہووے گزارا مدینے والے پیا وکھا
سخی دوارا مدینے والے پیا وکاسن سخی دوارا پیارا پیارا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے مدینہ کتنا پیارا ہے مدینہ کیا خوب مدینہ کیا خوب مدینہ کیا خوب مدینہ مہکا مہکا ہے مدینہ مہکا مہکا ہے مدینہ مہکا مہکا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا بڑا دور مدینہ تورا یہاں جیا نہ لاگے مورا بیٹھا ہوں میں آس لگائے بیٹھا ہوں میں آس لگائے بیٹھا ہوں میں آس لگائے تو موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا وکاسن سخی دوارا مدینے والے پیا وکاسن سخی دوارا ہے نور کا سرما آنکھوں میں واہ ہے نور کا سرما آنکھوں میں زلفیں واقعی پیاری پیاری زلفیں واقعی پیاری پیاری صورت میرے پیارے آقا کی صورت میرے پیارے آقا کی ہے من موہنی پیاری پیاری ہے من موہنی پیاری پیاری میں من موہنی پیاری پیاری میں تو راہ تکت ہوں برسوں سے میں تو راہ تکت ہوں برسوں سے آئی ہی نہیں میری باری آئی ہی نہیں میری باری آئی ہی نہیں میری باری میرے پنکھ جو ہوتے تو اڑ جاتا میرے پنکھ جو ہوتے تو اڑ جاتا وہاں روزے کا درشن پاتا وہاں روزے کا درشن پاتا میں تو راہ تکت ہوں برسوں سے میں تو راہ تکت ہوں برسوں سے آئی ہی نہیں میری باری آئی ہی نہیں میری باری تو موری کس دن ہوگی حاضری مورا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا وکاسن سخی دوارا مدینے والے پیا وکاسن سخی دوارا پیارا پیارا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ how is beautiful Medina how is beautiful Medina how is beautiful Medina such a beautiful Medina such a beautiful Medina my demand is Medina my demand is Medina my demand is Medina Aqā call us to Medina Aqā call us to Medina Aqā sab bolein Aqā call us to Medina Aqā call us to Medina Bukuzoli Medina Bukuzoli Medina Bukuzoli Medina bien éclairé Medina bien éclairé Medina bien éclairé Medina Kuma subbe Medina Kuma
masukte Medina, aka apel no Medina, aka apel no Medina, vit vit apel no Medina, vit vit apel no Medina, bada dur Medina tora. یہاں جیا نہ لاگے مورا، بڑا دور مدینہ تورا، یہاں جیا نہ لاگے مورا، بیٹھا ہوں میں آس لگائے، بیٹھا ہوں میں آس لگائے، تو موری کس دن ہوگی حاضری، مورا جیون بیتا جائے مدینے والے پیا، وکھا سنو سخی دوارا، مدینے والے پیا، وکھا سنو سخی دوارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں وہ غیف ایسا اعلان لا جب تک آپ اپنی فرمائش بھیج رہے ہیں کہ demain inshallah azza wa jal après live comment nous live pour fini dizia le Maurice inshallah comme d'habitude nous pour switch nous pour le Madani channel mais demain le Madani channel ina un dua spécial कि इंशाअल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ली पुफिया लाइव दुआ ली पुफिया लाइव दुआ स्पेशल पू कोरोना से कि ना पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे इंडिया में और जनरली पूरी दुनिया में जो इसका प्रॉब्लम चल रहा है, तो अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाह लाइव दुआ फरमाएंगे मदनी चैनल पर। तो जितने भी इस वक्त यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं tous ceux qui écoutent moi live astela je te fais l'intention que inchallah azza wa jal comment nous pour fini nous live nous pour le Madani channel et inchallah le Madani channel live Amir al Sunnat pour faire dua nous participer là-dedans pas qu'on est kisan là so dua Allah azza wa jal accepter et alhamdulillah Amir al Sunnat lui-même li zinda wali तो उनकी दुआ में हम साथ शरीक होकर दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ज़रूर शिरकत कीजिएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हम दुआ करते हैं कि ये जो बारिश बरस रही है मॉरिशस में, अल्लाह इसको रहमत वाली करे। ऐसा उसीली भी पाविन ज़हमत बुनू सय्यिबन नाफ़िआ, कि ए अल्लाह ये बारिश जो बरस रही है इसको हमारे लिए नफ़े वाली फायदे वाली कर दे। तो इस नियत से आइए इस कलाम को, शेगुल की फरमाइश भी है, आइए इस नियत से इसको पेश करते हैं। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय पे ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय पे ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद, हर एक भर रहा है यहाँ दामने
مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے پہ تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ اچھا بھائی، نور سودائی کہتے ہیں قاری صاحب فیا دعا پونو شاد ازوجی ان گئیں سینکمواں انتقال، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اور جتنے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، مرحومین کی بخشش فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بھائی مجھے میسج نظر آیا کہ ہیپی برتھ ڈے پرنس سعدی۔ ہاں بھائی، آج سعدی کی سالگرہ ہے، تھی ہم آتے ہیں ستجہ لے 15 رمضان، تو لے 15 رمضان الحمدللہ سعدی رضا تاری سولانی ویسے ہے، تو ازوجی لنفینی گئے 6 سال کے ہو گئے اسلامک، ویسے تو دے جولیت ہے لیکن اسلامک حساب سے ازوجی لنفینی گئے 6
تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سعدی کے لیے بھی ایک نعت پڑھیں پلیز، اے اسپیشل نعت فار پرنس سعدی آن ہز اسلامک برتھ ڈے، فرید خان. تو ہاں ٹھیک ہے بالکل بھائی، انشاءاللہ ہم سعدی کے لیے بھی نعت سناتے ہیں. تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، حافظ بنائے، عالم بنائے، دین کا مبلغ بنائے. تو یہ ساری دعائیں سعدی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اے ازوجی لن گاڈ سو روزہ اسی بھائی ماشاء اللہ سیزاں. تو ازوجی لن گاڈ سو کمپلیٹ روزہ وہ کل بھی رکھا تھا انہوں نے، یا اسی لیچی گاڈ ہے، لیکن وہ افطار سے پہلے وہ کچھ بھول کے کھا گئے. تو آج الحمدللہ انہوں نے جو ہے وہ کمپلیٹ روزہ رکھا. تو لن غسی گاڈ سو روزہ. تو اومم تا پاسا مفینی جیسا کہ مجھے پہ لیا دا فیضان رمضان میم امیر اہل سنت سو کتاب، اس میں ڈیٹیل سے اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا بچے، ان کا روزہ رکھوانے کا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لیجیے کما زانفان لی فینی مت لیپیے دا وچیم لانے کما فینی غاندا مت لیپیے پہ گوجا کما لی فینی غاندا وچیم لانی ویسا لی غاندا وچیم بنانے الو سبان پاغوں زد بیزیں کماس دنلی لوڈ پو نماز اے اممتان روزہ e quand li fini metso li pied dans 11e, quand li fini rentre dans 11e l'année, alors là si li pape lia namaz et li pape garde rosa gagne droit faire سختی سے تجا ان چیزوں کو لیا تھوڑا سا ناراض ہو کر لاؤ سی لی پہ فیا ٹیچی لی پاپے تو گینگ دعا آپ کو سختی کرنا بھی اجازت ہے. میں تنچی کی جی ہے جس طرح ہم بولتے ہیں. Quand li fini gain 11 ans et Lola li pape garde rosa, Lola li pape lia namaz, alors ban parents gain droit média aux enfants. Mais quand li fini gain 7 ans, 8 mois یعنی 7 سال مکمل ہو گئے, li fini gain so 7 astel in rentre da 8e, alors fini commence donne li l'habitude garde rosa aussi et bien fini commence donne l'habitude lia namaz aussi. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس میں دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے. تو لے دیکھ ہوتے اینا ایغیا اینا زانف اینا جمون bien ces petits enfants 3 ans 4 ans وہ اس کو فورسے کر کے روزہ رکھوا دیتے ہیں. جس بو کو مجھے ouais nous pouvons dire tout nous pouvons mettre le Facebook nous pouvons faire ça qui s'en allait God rosa. تو بھائی سب بولیں گے ہیں کہ سا کما چپ چیرنگ گاڈ پوز آپ زون فلا کپابلی وتھ خاف موت لی پسو موت پر کریے وہ تکلیف میں گزار رہا ہے کیونکہ مکلف نہیں ہے نا لیپا مکلف. تو کم از کم 6 سال ہو جائے تو پھر رکھوانا چاہیے. اور جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ quand il finit faire son 7 ans il rentre dans 8e بنانے لیلا بیزیں دن لی سا ترغیب لا. اچھا اس میں بھی حکم یہ ہے کہ quand un enfant un fait aller garde rosa ces petits enfants ils nous peut cause 5 ans 6 ans 7 ans comme ça. Mais si en cas l'infia so sahili l'in garde rosa mais si en cas fait n'arriver un léa qui lui peut demande manger ou bien lui peut gagner faiblesse vous pouvez trouver que là si mon papou donne lui manger capable de gagner problème de gagner faiblesse تو alors اس صورت میں اس کو کھلانا پڑے گا. بزیں دن لی manger بزیں فعلی کا روزہ اس کو کھلائیں کیونکہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. اس کے لیے پاچی فرض لو لی mais si vous trouvez ces enfants là li solide pas un problème li capable garder li puccini li può aller تو پھر اب اس کو بہتر یہ ہے کہ نہ توڑیں. بہتر یہ ہے کہ نہ کھلائیں پوس کی سینو لی پوفینی گئے سا لسپریلا لی پوفینی گئے سا لا بچدلا کی کام اوپ گئے فیم اوپ گئے دعا کیسے نو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا نو پا گئیں دعا سا سے کی تنفیا اغیا سا پا بون اس کو سمجھائیں. میں سلما پاغاں کون bien پاغاں کونے کی سے زنفالا استلا کی سچویشن لیے تھے. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جنید پہ گاڈ 2 روزہ ماشاء اللہ. جنید کی لاز ہے نا مجھے بتانا میرے خیال میں 7 ans جنید ہے نا. تو وہی الحمدللہ زنفاں 7 ans 8 ans نو بیزیں دنزت لابچید پو گاڈ روزہ. تو الحمدللہ سعدی نے بھی آج جو ہے وہ روزہ رکھا کمپلیٹ روزہ رکھا اور الحمدللہ دن غیسی تیامین سو روزہ جس کا فنش ہوں یا اسی لیچی گاڈ ہے میں لیپاچی غیسی تیامین ہے نو پان فوس لی ازوجی اسی نو پان فوس لی میم لن گاڈ روزہ کہ نا مولانی ویسے یا مپو گاڈ روزہ. تو الحمدللہ ازوجی اس نے روزہ رکھا دن غیسی تیامین ہے. تو الحمدللہ اس کی آج سالگرہ بھی تھی تو دعا کیجیے گا جتنوں نے ماشاءاللہ ہیپی برتھ ڈے اور بونانی ویسے جو بھی بولا ہے سعدی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو لیچی بوین لائیو ازوجی مجھے فینی جیلی کہ ازوجی تو لانی ویسے تو بزن بین لائیو لیا نعت شریف وغیرہ. تو
تو وہ سو گیا, اس کو نا نیند آ گئی افطاری وغیرہ کرنے کے بعد. تو l'infini alguien sommeil. Ah, 9 ans, ماشاءاللہ 9 ans فینی گئی ہیں, 9 ans جنید انفینی گئی ہیں, سعدین گئے 6 ans. چلیں, تو وہ سعدی کے لیے فرمائش کی ہے, تو مجھے ایک نظر بھی آ رہی تھی, نعیمہ کی طرف سے فرمائش تھی ہم کو بلانا یا رسول اللہ. تو یہ ان کی بھی فرمائش پوری کرتے ہیں اور سعدی کے لیے یہ نعت شریف پیش کرتے ہیں. عموماً بچے بڑی محبت سے اس کو پیش کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو آئیے آپ میرے ساتھ پڑھیں. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے, کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا, دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا, دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے, دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کالا مقام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کالا مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں,
یہ کون سی ہے تیرا مایا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زباں پہ لبیک کی صدائے زفرش عرش گونجتی ہے زباں پہ لبیک کی صدائے زفرش عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. آئیے بلقیس دلو کی فرمائش ہے جشن آمد رسول، اس میں بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے کون دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے دونوں عالم کے دونوں عالم کے رسول بی بی آمنہ کے پھول دونوں عالم کے رسول بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ
کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا سبحان اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا صبح طیبہ میں ہوئی مٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی مٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی مٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کیا کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے پھول جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آخر میں منقبت پیش کرتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. مجھ سے کمنٹس میں کہا گیا تھا ایک منقبت کا شیء للہ یا عبد القادر، تو آئیے اسی کے ایک دو شعر پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بیان سنیں گے. آج انشاءاللہ دو تین چیزوں پر مجھے بیان کرنا ہے. Wenn ein Einzeltopic in der Detroit Kickshows کی مپو کوزے دا چگیت لیتا ہوں.
lo fidia, parce que c'est qui mun gain ban message qui besoin causer. آج بھی مجھے ایک میسج نظر آیا کہ تہجد کوز لو نماز تہجد آوا رمضان فینی، تو انشاءاللہ تہجد کے حوالے سے بیان کریں گے ازوجی میم دیجیم انشاءاللہ کو تے فدیہ سا اسی دے تھواجو مچی پہ گئے میساز کی کوز لو فدیہ کاؤں بزن چیغے کما بزن چیغے کسان لا بزن دونے کی جمون گئیں دعا چاہے فدیہ کی جمون پا گئیں دعا چاہے فدیہ دی پیچھے پنوئی ہیں. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آج مختصر سے وقت میں سنیں گے 10 بجے تک، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دعا کریں گے. آج دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ. کل ہم دعا نہیں کر سکے تھے، دیر ہو گئی تھی تو ہمیں دعا کا وقت نہیں مل سکا تھا، ہمیں پھر جانا تھا امیر علیہ سنت کے ساتھ دعا میں شامل ہونا تھا. تو آج انشاءاللہ ہم بھی مختصراً دعا کریں گے. خاص طور پہ دعا کرونا وائرس وغیرہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ کرنی ہے. خاص طور پر دعا ہمارے موریشس میں اس وقت بن لاکاز بن جمون سے کی زت لاکاز پہ انودے دلو پہ غونترے پاؤتو زت ڈیفیکلٹے اور بہت ٹینشن میں بکو جمون زت لاکاز تو کک شوز فینی برباد کو مجھے دلو غونت پاؤتو. تو ہم ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، بہتر اجر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آخر میں دعا کریں گے. آئیے منقبت پہلے پیش کرتے ہیں، پھر بیان انشاءاللہ. شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن بغداد يا شيخ الجيلاني اسيرك مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاغل مبارک envoie beaucoup درود شریف لو moi دا دنیا جو قیامت مپو فیا زت شفاعت. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. Ban chers frères et sœurs en islam, quelques ban madani pool éclaircissement concernant Fidia. Normalement, nous, ce qui nous pensons, si mon papa est capable, God Rosa,
n'importe qui raison. N'importe qui raison. Ça m'a pas rentrer dans détail à cela après mon pouvin là. N'importe qui raison, en jimun pan god rosa, li penser, en a jimun zut penser, qui quand pas capable god rosa, so alternate, pay fidia, fini. Comment tu fini, pay fidia, li fini. Tu fini lave la main avec ça, ta responsabilité fini parce que tu fini, pay fidia. Rappelle bien qu'il n'est pas comme ça. Dans tout cas, il n'est pas comme ça. Astiamo détail li enchigit. Fidia, lo kisan la. Ça qui nous besoin comprendre. Kisan la qui besoin donne fidia, kisan la qui besoin tia fidia pour ce rosa. Écoute ça avant. Dans livre fiqh, fin mentionné un terme appelle Sheikh Fani. Je describe ça Sheikh Fani avant ou comprend plus bien. Parce que chaque fois qu'on pouvait Sheikh Fani, question pouvait dans la tête de Sheikh Fani là qui était ça. Qui s'en là ce Sheikh ça. Le Sheikh Fani, écoutez. Sheikh Fani, Shariat, li dit à sa personne là appelle Sheikh Fani, c'est lui qui est malade. C'est lui qui le lili. Li malade sa quantité qui li pas capable God rosa. Le lili est l'exemple, ça n'est pas nécessaire un dimoun qui le lili la même qui nous appelle Sheikh Fani, non. Un dimoun qui est malade grave. Et il n'est pas capable God rosa. S'il est pour God rosa, so la santé pour affecter plus encore. Il peut être malade plus encore. Et ça cause là, soit il fait l'expérience là où, qui quand il peut God rosa, alors vraiment il remarque que so la santé peut tomber plus, ou bien un tabib haziq. Tabib haziq qui était ça, un docteur, c'est lui qui est dans l'afriya d'Allah. C'est-à-dire, il y a besoin d'un musulman et un musulman aussi pratiquant qui croit dans Allah. Il y a dans l'afriya d'Allah, pas brit, pas God rosa, hein, t'es malade toi. Il y a beaucoup de docteurs comme ça. Et musulmans aussi comme ça. Ça va un docteur aussi, ils ont besoin de prendre d'autres responsabilités. Oui, si un djimoun là, on peut trouver qu'il vraiment, il n'est pas dans cette situation là, qu'il est capable de God rosa, ou trouver qu'il a la santé pour tomber, mais définitivement, on gagne droit à dire, ou capable de dire. Mais un djimoun, on connaît qu'il y a la tête fait mal, il y a un petit l'estomac fait mal, un petit problème, alors, on peut prescrire, on peut dire, pas God rosa, tu as besoin de prendre sa médecine là, t'es l'air. Alors, le docteur aussi peut rentrer là-dedans. Ici, il peut prendre ses responsabilités. S'il y a un musulman, il a besoin de calculer bien, il a besoin de penser bien. Alors, Sheikh Fani nous peut écouter qu'un docteur qui est en paix à Allah, qui est dans l'afriya d'Allah dans lui, il fait faire check-up et il dit non, moi, mon pédiatre, tu n'es pas capable de garder rosa. Si tu peux garder rosa, tu la santé pour plus affecter. Et sa personne-là, ici, soit lui-même il fait l'expérience, ou bien un docteur fin d'y alors ça entre ça dès quelque chose là, s'il peut trouver que oui, vraiment, mon papa est capable de garder rosa, si moi pour garder rosa, moi pour aller plus malade, sa qualité de monde là, nous appelons Sheikh Fani. Et troisième condition qui pour Sheikh Fani, qui peine l'espoir, qui sa personne là, c'est qui est malade là, peine l'espoir qu'il peut améliorer à cette terre. Peine l'espoir. Sur la santé peut tomber et il peut dégrader, il peut aller même. Il dit comme ça avant, il commence à dégrader, il plus malade. Nous connaissons là, il finit le deathbed. Là, il peut aller là. Le chemin aller, comment nous dire. Alors, quand il est comme ça, qui nous connaît, qui sur la santé peut gâter, la santé peut tomber, peut aller même, peut dégrader, peut aller même, et peine l'espoir qu'il y pourrait bien. Peine l'espoir qu'il irait bien. Non, il est bien âgé, non, il est bien malade, il est bien frêle, il est bien fragile, il est bien, il a problème, complications, tout ça là, il y a, et il peut aller même, sa qualité personne là, nous appelle Sheikh Fani. Moi, j'espère que Sheikh Fani finit clair. Alors, Sheikh Fani, dans la vie, il gagne droit à fidia pour son rosa. Parce qu'il n'est pas capable de garder rosa. Alors, lui, quand il est encore vivant même, alors, pour chaque rosa, il y a un fidia. Et un fidia là qui était ça, pareil comme un fitra.
Et fitra, mon déjà fin expliqué avant, qui sont minimum, c'est 100 roupies, 125 roupies, et nous capables de donner plus. Quantité qui nous peut tirer plus, nous pouvons gagner ça quantité même, ça va. Vous expliquez bien qu'il y a le balai aussi, du blé normalement, les fameux, c'est qui du blé là, la farine là, du blé là, nous connaissons 8 là, mais balai aussi, ça, il peut faire à peu près 310 roupies, et comme ça même pour tam aussi, ça, il peut faire à peu près 500 quelque chose, et comme ça même pour raisin sec aussi, alors ça, ce poids, tout ça là, il peut faire à peu près 700 roupies en fitra. Alors ça, personne là, il dépend de son moyen, il dépend de son volonté. Qui il peut envie de tirer? Fidia, pareil comme fitra, il a envie d'une meilleure fitra, alors il y a casse, Allah fin donne lui, et lui envie d'une en fidia 700 voilà, il gagne droit de ça. Parce que tant qu'il peut donner plus, Inch'Allah, il peut récolter plus. Et ben, pauvre aussi pour gagner plus. Donc, comme ça, nous capables de faire fidia. Comme ça, nous capables de faire fidia. Et comment on dit, minimum c'est 100 roupies, 125 roupies, et maximum les capables de 700. Au contraire, si encore plus un djimoun a envie de tirer, non, moi, je peux donner 1000 roupies, fidia, papa, rosa, je peux donner 1000 roupies, subhanallah, il peut gagner ce savab. Mais minimum c'est un fitra, comment nous tirer, c'est 100 roupies, comme ça même un fidia aussi, minimum c'est à peu près 100 roupies d'après 8 so price. Alors Jésus, quand nous peut faire ça, il peut faire à peu près comme ça. 90, 95 roupies, 90, 95, il peut faire, mais toujours, ban ulama dit, faire les ronds 100 roupies. Donc, fitre का भी वही प्राइस है, फिदिया का भी वही प्राइस. अस्तेया किसान ला नु gain droit donné, जिमुन की उ gain droit donne zakat, ou bien jimun qui ou gain droit donne fitra, ça jimun la même ou gain droit donne fidia aussi. Et il y a beaucoup de jimun qui pensent comme ça, qui non, fidia besoin d'une une personne, c'est lui qui peut garder rosa pour moi. Rappelle bien, qui da badani ibadat, pena pour moi, pour toi. Non. Il n'est pas comme ça qu'il me paye un jimun, eh, mon malade, mon les reins peut faire mal, mon genou peut faire mal, mon paye toi, te débouter, te faire 5 namas tous les jours pour moi, da. ये नहीं है बदनी इबादत सा si ou fin arrive le stage qui débuté ou pas capable faire assiser si assiser pas capable dormi pas capable faire par signal tout ça la charia fin de nous chour les pandja ou qui paye un jimun dia faire son namaz comme ça même pour rosa aussi rosa fidia aussi li pas veut dire quand on veut payer fidia c'est-à-dire li besoin god rosa pour non paye na ça कुछ सोची ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, et ils posent question, il y a des gens qui donnent un jimun fidia, mais lui-même, les malades, il n'est pas capable de garder rosa, moi, il doit donner les fidia, parce qu'il n'est pas pour garder rosa pour moi. Arrête, bhai, ça coûte écrire ça, qu'il a besoin de garder rosa pour. Et ça नहीं है. हाँ, ça, vous connaissez कुछ सोची ça? Une fois, un jimun qui raconte moi, un jimun qui dit moi, Rija, normalement, ban savali quand vous venez, zut jasa. Ban kala ban dadi ban vie ban femme na papa vin tap la porte dia ya beta don fidia mo pour garder rosa pour toi pas gain traka don votre fidia alors nous fini gain ça l'espoir tu pour garder rosa allez mo donne toi le garde rosa pour moi to rosa pour toi pour moi pena ou même besoin garde pour si pas capable donne fidia et ça fidia pas peut donner qui à cause li pour le garde rosa pour non ça pena ça ou peut donner pour ça qui Allah Azza wa Jal so din so shariat fin fixe qui quand tu pas capable garde ça alors tu peux faire une expiation tu peux faire une fidia ça qui appelle fidia कि ली जिमुल्ला सो भला हो जाए pauvre li gain manger तो ये है फिदिया तो मैं espérer कि फिदिया non fini clair कि comme ça c'est un autre affaire ça Cheikh Fani c'est qu'il nous écouté là qu'il est au deathbed. Et nous avons hope, nous pouvons trouver, nous pouvons estimer que non, la santé peut aller gâter même jour en jour. Il va vous lever à cette terre. Il va s'aimer aller comme on dit. Mais seulement, et l'infinité a fait dire. Mais seulement, Allah se travaille. Allah fait donner le chifa. L'in débuté, l'in bien. Nous tu finis penser que là, il n'est pas pour améliorer. Là, il n'est pas pour lever là. Mais seulement, alhamdulillah, l'in finit gain chifa, l'in correct, l'in changa, l'in fit. À cette terre, qui shariat pe dia ça fait dire c'est qui uti payer là il suffit non ça aussi les bons nous apprendre la shariat pe dia ou qui ou besoin remplace sa ban rosa là ça fait dire c'est qui uti donner li fin rentre da sadaqa nafli sadaqa ça li vin sadaqa da au compte pas gain tracali pas gaspiller pas penser à yo pour non yo monde donner ça non ou pour gagner ou pour récolter ou on gagner ce savab mais seulement
Shariat pe jau quand un vini dessa estágio un vini dessa situação que o trouve que mo capaz guard rosa ou bizarre guard rosa. Au contraire, jusqu'à ça fin mentionné qui en jimun li connaît qu'il n'est pas capable de garder rosa dans l'été. Rosa là trop long. Travail, chaleur, n'importe qui affaire, il n'est pas capable de garder rosa. Vraiment, une raison valable qu'il n'est pas capable de garder rosa. L'ici, il n'est pas pour fidia. L'ici, il n'est pas pour fidia. Shariat peut dire quand l'hiver rentre, tu gardes tout rentre rosa. Parce que dans l'été, que tu n'es pas capable, non? Alors, dans l'hiver, tu as besoin de remplacer. Sa qualité Cheikh Fani aussi. S'il est malade aussi. Mais quand il est bien, ou bien quand il rentre dans l'hiver, il connaît là que rosa in vin coûte, il est capable de garder, alors il peut bien garder, comme on peut payer, fait dire, jamais c'est pas qu'il moun fini lave la main avec sa responsabilité là, non. Et une troisième affaire, mon pour dire, azo disou pour un chi oui, pour un chi non. Nous trouvons que Jimoun peut quitter rosa avec ça quelque chose fidia là, l'osa quelque chose fidia là, nous peut penser oui, mais mon finir jusqu'à ça mon apprendre. Jusqu'à ça, mon apprendre qui ban enfants balir. Les enfants finis 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, les balir. Les forces loli qui les besoin garde rosa. Parents peut dire, bêta, pas garde rosa, demain tu l'examen. Pas garde rosa, demain tu l'examen. Mon fini paye fidia pour toi, al donne tu l'examen. Qui était ça? Coûte rosa peut déranger pour l'examen. Qui fait nous-mêmes avec nous. La main nous peut couper nous les pieds, nous peut montrer nos enfants qui rosa là les peine à sa valeur là. Comment tu as l'examen, tu rates li? Qu'est-ce écrit à ça? Rosé car l'examen का क्या ताल्लुक? Pareil comment avant सोची लिची pour manger, लिची pour prendre son petit déjeuner, लिची pour donner l'examen, quand lichi pour retourner, lichi pour reposer. Mais comme ça même, les sahri, les manger, les aller, quand les finit donner l'examen, les retourner, les reposer. Rosa coûte pas dérange li. Ça nous l'esprit qui peut dire ça. Alors, saban cause là, saban quelque chose là, pas besoin ना. Ça appelle pour non rien. À cause de l'examen, पे रात रोजा. अस्तगफिरुल्लाह. मामू पूजा सामने अस्तगफिरुल्लाह. कोई नाराज होता है तो होता रहे. क्योंकि ये ली pas une raison. Lit pas une raison, c'est une raison banale. Au contraire, nous besoin encourage nos bons enfants, nous besoin dire nous garde roza, pas barakat roza, inshallah, तो vous passez l'examen. Donne ça zehn là. Roza. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صوموا تصحوا روزہ رکھو تمہیں صحت مل جائے گی روزہ رکھنے سے تو صحت ملتی ہے تو بو انچی وی نو بانچی ککشوز نو مالمان اوپا گئیں دعا غات روزہ ایک موفینی کت روزہ آپ کے جا وہی منفینی پہ فدیہ پوتو آپ گئیں تراکا نو Fea comment dire, mon père in lola, qui fait comment dire ça enfants là, à cause d'une l'autre raison aussi, l'in pan garde rosa, mais fidia pas suffit pour lui, les besoin remplace sa ban rosa là, c'est qu'il raté, les obligé remplacer, qaza ça, pareil comme un namaz raté dans l'air, ou pan li ali, après ou besoin remplacer, calculer combien namaz on raté ou besoin remplacer, comme ça même, ou besoin compte ou ban rosa aussi, quantité rosa on raté dans la vie, fait à soban qaza. Fait à son qaza. Parce que ça aussi a une responsabilité là. Pas penser qu'il m'a fini de payer fidia ça, m'a pas besoin de remplacer. Non, ou besoin de remplacer parce qu'il y a changa ou bien qui s'en là qui pas remplacer, moi termine lola dans l'air, qui s'en là qui pas besoin de remplacer, fidia là suffit pour lui, Cheikh Fani. Et Cheikh Fani m'a fini expliquer qu'il y a une personne qui est au deathbed et nous connaît qu'il n'est pas pour retourner et il peut aller même, il aussi met aller, il son problème, sur la santé là peut dégrader, peut aller même, sa qualité de monde là, s'il paye ce fidia, alors il assez pour lui, mais lui ici, Shariat peut dire, lui ici, si demain il changa, il débouté, il incorrect, alors lui ici, Shariat peut dire, qu'il est besoin remplace sa ban rosa là, ça fait dire ce qu'il est payé, li pour al dans sadaqae nafila. Moi espérer, Qari sahab fidia 100 roupies, sehri en 100 roupies iftar, non, fidia c'est 100 roupies. 100 roupies c'est-à-dire c'est un minimum mo pe jaou. Pena sehri iftar, pena manger. हाँ, ça aussi beaucoup de monde pense que fidia veut dire 2 l'assiette, 3 l'assiette, 4 l'assiette, 2 les à manger, 3 les à manger. ये fidia एक फिक्स फितराना फिक्स एक यूं समझ लें कि 2 वक्त का खाना जिस तरह हम कहते हैं दे repas. तो normalement en jimun li depan loli aussi. Si li connaît कि no be en repas
50 roupies li suffit, moi sten du pain tikka, moi prends un de l'eau, ouais, de 50 roupies, moi pour finir, cave débrouiller, moi finir. Un l'exemple, moi peut donner. Des dalles pourries, l'inasté, l'infini plein au ventre, et à soi aussi, l'infini. Alors, sa qualité, normalement, parce que des repas qui fait dire, c'est moins que des kilos atta qui en quand les consommer, alors, autant la farine, autant du blé, les capable, alors, ça, le chariot fait fixer qui autant kilos atta, la farine, ça, soit atta, soit sur price, soit sur valeur l'argent, les besoins de fitra et fidia pareil ça. Seulement, mon père redire qu'il dépend le jimoun. Si ça jimoun là, li envie donne encore, li dit non, ben moi, un lait, moi mange 100 roupies, plus que 100 roupies, moi manger, 200 roupies, moi manger, moi, un lait, Allah fin donne moi, alhamdulillah, moi mange bon manger, moi un bon manger, moi mange bon quantité manger, moi mange bon manger. L'écoute-moi, 200 roupies, un repas, faire 400 roupies, alors tirez 400 roupies, subhanallah. Il dépend de où ça, mais Shariat pas peut imposer l'eau là, mon père dit où Shariat li pas peut imposer que si un jimoun millionnaire aussi, s'il y a 100 roupies, nous pas pour gagner droit dire qu'il sofidia pan ada. Non, sofidia ada li. 100 roupies aussi, il donne sofidia ada parce que minimum là, il finit toucher li. Minimum là, il finit ada li. Mais si l'iti pour donne plus, l'iti pour récolter plus. Même l'affaire qui fait très comme le Zula m'a expliqué, ban followers là connaît. C'est qui habite suivre les bayanat, je connais qui m'ont expliqué. Donc ça, li, pas un problème ça. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand dans l'année capable remplace Rosa ou bien remplace dans les mois Shaban. نہیں اس میں شرمین سو مسئلہ لکم سا qui plus vite capable, ban rosa qui fin raté dans mois Ramadan, commence remplacer dans mois Shawwal la même. Au contraire, si capable, deuxième jour, Eid la même. Le deuxième jour, Eid la même, fini commence remplacer plus vite, ou tient sa responsabilité là depuis de où la tête, les plus bon. Seulement, Shariat li peut dire qui toute longue l'année ou capable remplacer, n'est pas un problème. Mais toujours peut dire nous qui plus vite capable nous tient sa responsabilité ban rosa qui fin raté normalement ban madame 5 6 rosa 7 rosa 8 rosa normalement dans un mois zut raté même ça à cause ban affaire zut pas propre. Alors ça ban madame là aussi comment mois Ramadan fini passé alors tout de suite zut besoin fini commence remplace zut rosa qui n'est pas accumulé. Parce que normalement, arrivé comme ça, que oui, demain Zoji, Shaban finit par Shawwal finit passer, Zul Qadda, Zul Hajj, tout ça là finit rentrer, ayo, l'autre Ramzan, il finit venir, mais pas encore remplacé. Astel, l'autre Ramzan aussi, sur 7 rosa, 8 rosa, il a accumulé, Astel, la tête peut venir gros, comme pour remplacer. Il vient trop beaucoup. Allah pour pardonner, lui. Non, il n'a pas besoin comme ça. Nous besoin fini, Ada, vite, nous. تو یہ ہے کہ بس اب میں تہجد پر کیا بیان کروں وقت بھی کم ہے صرف یہ عرض کر دیتا ہوں تہجد مجھ سے بولا کہ explique تہجد پینا پر explique تہجد لی en نماز نفل eli bien simple comment ou habitué faire ou ban nafil da namaz da zohor ena de nafil da maghrib ena de nafil da isha ena de nafil kat nafil c'est-à-dire saban nafil comment on peut lire comme ça même tahajjud so nafil ça हाँ so quantité qui d'après ban li fin mentionné sunnat c'est 8 rak'at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da nafil da tahajjud qui peut faire 8 rak'at et ban बुजुर्गान दीन औलिया उज़्ज़ाम से साबित है कि वो 12 भी पढ़ते थे जो पे लिया 12 उसी mais seulement minimum c'est 2 si une personne fin débuté dans लिया tahajjud लिन लिया 2 rak'at nafil उसी तो हम ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह लिन रेसी गए सो tahajjud लिन रेसी लिया सो tahajjud तो minimum दे et maximum पेना limite si vous payez un maza, vous payez un lazzat, subhanallah, on finit il y a 12, vous payez envie encore, il y a 20, il y a 40, il y a 50, il y a 100. बुजुर्गान दीन का हम सुनते हैं कि 200 नफिल तुतलंग लानवित 500 रकात नफिल 1000 रकात नफिल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह 1000 रकात रोजाना पढ़ते थे तो साथ जितना गोल डालेंगे उतना मीठा होगा कौन चीटे ऊपर लिया ऊपर गए सवाब तो मैं स्पेरे कि इस्लामी भाई ये था या इस्लामी बहन थी कि कौन चीज जामो कि explique lo tahajjud mo pa kone mo pa chiri si ruf sono
انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ اسپلک لو تہجد، تو تہجد میں کچھ پڑھنا بھی اسپیشل نہیں ہوتا. پاگئی کما اولیا سورہ فاتحہ، آپ کے سورہ فاتحہ اولیا این سورہ کم سا میم دا تہجد سو نماز اسی سورہ فاتحہ آپ کے اولیا این سورہ. ہاں لی مستحب لی غیر کما دے کی شک رکعت اولیا طوافا قل هو اللہ پاس کی سیلوی کی پولیا طوافا قل هو اللہ لی گئی ہیں این کمپلیٹ ثواب قرآن شریف، کمپلیٹ قرآن شریف سو ثواب. ہاں یہ ہمارے رشاد صوبیدار بھائی نے، انہوں نے بہت آپریشن کیا ہے لی پہ غص و روزہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. 220 رکعت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید شفا عطا فرمائے، آمین. تو یہ بس ایسا ہونا چاہیے کہ یار ہماری یہ دھن ہونی چاہیے کہ نو مو پاپو غاتے مو، نو مو پاپو کت روزہ، نو مو پاپو غات نماز، مو پاپو کت نماز، مو پو گوڑے مو. ہاں میں کت فن آغیوے کی لا سانتے پاپے پیمت vraiment comme mon régime mon papo revin lola on peut dire que ou même on fin remarquer qui non comme garde sa rozala li pas permettre moi la santé pas permettre moi mais la shariat pe don uchut aussi là si on peut trouver qui ou pour capable garder l'autre fois ou garder lien l'autre fois. Mais si on peut trouver qu'après aussi pas pour garder ou rentre dans sa status Sheikh Fani léala qui ou pour payer ça fidya là. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نو obligatory نہیں ہے بھائی. حسین بھائی، حسین مشی جوگی، is it obligatory to read دعا تہجد before reading the salat؟ دعا تہجد مپاکونے کیلا کیلا پل دعا تہجد تہجد پہ نا دعا تہجد کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. نو معلومہ کافینی دمان دعا کافینی لیا نماز تہجد لینا نو دمان دعا نو بان دعا. تو دعا تہجد سی اسپیسیفک مپاکو نے کیلا کیلو پہ جیا، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. نماز تہجد لائم لپا اوبلیگاتوا، تو پھر کوئی دعا کیسے اوبلیگاتوا ہو سکتی ہے؟ کوئی دعا اوبلیگاتوا نہیں ہے. تو آئیے آخر میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ بارش بہت ہو رہی ہے تو بارش کا درود شریف بھی پڑھا دیتا ہوں. تو سو فضیلت کی سیلوی کے لیے ایسا درود پاکلا کون لاپلی توبے شک گت لاپلی سے کی پہ توبے انشاءاللہ عز و جل لپو گئی این نے کی. تو کمیہ لاپلی پہ توبے کمیہ لاپلی پو توبے. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ رحمت والی بارش ہمارے اوپر کرے. تو آئیے میں درود شریف آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بلکیس پوچھتی ہیں کہ ان کی نانی پہ دماؤدے کی گیندوا 600 پا قربانی نو پا انس پیسن فنفینی انتقال نو لپا واجب لونو کی نو فیسو قربانی وی او گیندوا فیا نفلی قربانی پوسا پیسن لا. تو پھر قربانی پہ بات شروع ہو جائے گی تو موضوع لمبا ہو جائے گا. پس کی بکو جی منزد پہنچے سلانیلا مفیا قربانی پو منانی لطلانے مفیا قربانی پو منانا لطلانے اپنے لیے نہیں کرتے پولی لپا فیا جاوی منفیا قربانی پو نانا. تو بھائی بندے واجب تو تمہارے اوپر تھی نا، نانا تو انتقال کر کے چلے گئے، نانی فنفینی انتقال انفینی آلے سی او آوی فیا میم بے فیا پو او آوان سے کی واجب لو او فیلی لیلا سی او اینا معین آنکو پو فیلی او آوی فیا پو آنچے لفامی او فیلی. سبحان اللہ میں سا گئیں دعا پینا پرابلم میں سا اپل نفلی قربانی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما. جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی، کرتے ہیں، کر رہے ہیں، مالک ان کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص مالک و مولا کورونا وائرس میں جو مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہندوستان کا بہت برا حال ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کورونا وائرس اس وقت مالک و مولا اپنے زور و شور پر ہے اس کی کمر توڑ دے. اے مالک کورونا وائرس کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما، ہماری حفاظت فرما. اے مالک و مولا جو اس میں انتقال کر گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ عز و جل ہم تمام کی حفاظت فرما. ہمارے ملک موریشس پر بھی اپنا کرم فرما. بالخصوص مالک و مولا ہمارے موریشس میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اے مالک و مولا
ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت والا بنا. اے مالک زحمت نہ آئے، بالخصوص جو لوگ اس بارش کی وجہ سے اپنے گھروں کا نقصان کر بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، بستر فرنیچر سب خراب ہو گیا ہے. اے مالک و مولا ان کو صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما اور ان کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، بھر بھر کے اس سے زیادہ انہیں عطا فرما. اے مالک و مولا اور ہم تمام کی حفاظت فرما. اے مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ ہمارے پنچامیہ دلی حسینی پنچامیہ کہتے ہیں، دعا کریں ان کے گھر میں بھی پانی داخل ہو گیا. یا اللہ، اللہ تعالی ہمارے حسینی بھائی کے بھی یا اللہ نعم البدل عطا فرما. اے مالک و مولا ان کو صبر عطا فرما، جو ان کا نقصان ہوا ان کو اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرما اور باقی سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب مدنی چینل پر چلیں. امیر اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے امیر اہل سنت کے ساتھ. اور دمے کو مامو چیجیا کہ انشاءاللہ تسی تابخ لائیو نبغی اللہ مدنی چینل دمے اسپیشل دعا امیر اہل سنت لائیو فرمائیں گے کورونا وائرس کے حوالے سے، اس میں بھی ہم ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.